Hello mga loves! It's our second day here in London with my friends. Early this morning, we have a breakfast. Then, nagala mi dire na ami karon sa paingon sa London of uh, Tower and London Bridge as well. Nag-get up mi dire sa uh, train station papuntang Tower of London. Mao ni makita nimo ang mga historic place which ang mga tao mao gyud ni siya landmark sa London area nya kanang nakasign nga underground diha mi ni naog. What I mean is na-get off from the train station, and then behind that mao na ang London Tower Bridge Castle. Nya ang mga bus din ani kay mga double decker na sila tagduha jud kabuk ba kumbaga parehas ato gani nga usara ka na siya kay naay second floor double deck. So naginahinay miglakaw paingon ngadto sa London Tower kana siya mao na diha ang sentro gyud sa London. Nindot kaayo ang view, pero mas nindot gyud maayo ang view kung summer kay init. Kani good kay gray man ang kuan ang weather, dili siya gyud nya dili gyud siya walay adlaw nya kuan hangin pa kayo tanan nya kana siya mao na tourist bus. So kuan na siya tour ka ana sa whole London sa Central. Mao na gitawag direk hop on and off, on and off, hop on and off. Dayon naglakaw mi paingon didto, kana siya paingon na siya dito sa Tower of London. Perting kusog hangin unya actually tugnaw gid kaayo kay kuan man hangin man kayo nya ang hangin kay gikan sa north, basta gikan sa north ang hangin kay pwede man jud siya tugnawa. Kana siya paingon na ni siya sa Tower of London, papunta pud na siya agianan papunta sa Tower Bridge nya ug sa dihang nanghunong mi dinha kana mao na Tower of London Castle. Nanghunong mi dinha ganina kay nagpicture mi. Nindot gyud og summer kay ni init ba, makita gyud nimo ang kuan ang kanindot sa lugar nga as in mao na siya Tower of London. The Tower of London, officially His Majesty's Royal Place, and Fortress of the Tower of London, is a historic castle on the north bank of the River Thames in central London. So naa siya sa central London na nakuan na naagyud siya dihang dapita. Nya maglakaw ra ta ana paingon didto. Mo nagingon welcome to the Tower of London. Actually wala mi ni sulod gyud kay wala min mi ka-prepare nga magpalit mi og ticket online nya taas kaayo ang kanang linya. So maybe next time on summertime manulod mi dinha pohon kay wala naman pod mi time pod kay naka-schedule mi around 7 o'clock 6 o'clock moadto og kanang Winter Wonderland. Arang-arang ni no kay nipakitang adlaw gamay. Mao ni ang historic place sa Central of London.
Kurog lang kaayo ang atong kamera kay kuan nga gray pod kaayo ang panahon. So ang istorya ning kuan Tower of London in the 1870s, William the Conqueror praised from his victory of Nervius of Revelation began to build a massive stone fortress in London to defend and proclaim his royal power. Nothing like it had been seen in England before. William intended his mighty castle keep not only to dominate the skyline, mauna siya, but also the hearts of mind of defeated Londoners. The tower took around 20 years to build. Mason arrived from Normandy, bringing with them stone from Caen in France. Most of the actual labor was provided by English men. Through history, the tower has been adapted and developed to defend and control the nation. Henry III and Edward I expanded William Fortress, adding huge curtain defensive wall and series of smaller towers and enlarging moat. Mauna siya ang storya niya. They also transformed the tower into England's largest and strongest concentric castle with the ring of defense inside another. Nya, mauna na siya. Grabe jud kaayo yung kanindot. Ay, sus. Kani ba yan, no? To be honest, before ko nag-British citizen, nag-study ko og life in the UK history. Which is kaning mga nakita ninyo karon ako na siyang gistadihan kay kinahanglan mapasa na ko ang life in the UK bago ko mahimong citizen dire. Kay og dili na ko na siya mapasa, dili ko pwedeng ma-citizen. Kinahanglan kahibaw ko sa history nila sa London, sa England, ang history nila, ang mga canyon, agoy Ginoo ko. Nya kuan, dili pud lalim oy kay grabe kaayo ang history nila, taas kaayo nya, dili baya lalim nga mag-study ani, maayong tag bintot-bintuto nato no kay maka-answer dayon ta. Ang akong gibuhat para makapasa ko is nagpalit jud ko og libro, nagpalit ko og buhok nya, nag-study ko, gi-highlights nako unya. Some question pud ato no kay mga tricky kayo ang question, ang answer gihimo question mo lang lisod kayo, mga 18th centuries, mga grabe ang historic nila ani. Nya karon nisulod nami sa Tower of Tower Bridge. Nya kani siya kay na-capture lang na siya sa kuan sa akong camera, sa cellphone, dili gid sa camera nako kay syempre nakikuan ra biya ta, suyo ra ba nga magpa-video kay lisod kayo ni kita pay photographer o nya kita pay kuan mag-film ta sa atong kaugalingon. Mauni na ami sa taas ani, mauni siya og Thames River, makita ninyo. Dili lang kay siya klaro kay gray man gud ang panahon, dili kay kuan ba, dili kaayo init nya, mao nay tubig, pero kung summer pagkaninduta lagi kanang mga infrastructure bla 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 bla, my mouth, kanang mga building grabe kanindot as in. Pertig yung kuan na. Mao na siya river cruising. Choosing the design for a new river cruising, a huge challenge faced the City of London Corporation how to build a bridge
downstream from London Bridge without disrupting river traffic activities. Ano siya? Ya karon na nami sa Tower Bridge. Nami sa sulod. In 1886, the construction of Tower Bridge began on April 22. 1894, the Tower Bridge was opened by the Princess and Prince of Wales with great celebration on June 30. 1910, the high-level walkways, which were designed so that the public could still cross the bridge when it's raised, with closed due to lack of use. 1912, during a stunt, Frank McLean flew between the bascles and high-level walkways in his short seaplane. He then proceeded to fly under at least 3 other bridges on his way to Westminster.